मत भी ठंडा है भल लगुनि गुलू को भी ठंडा मत ठंडा माँ को ठंडा सब ठंडा मत मामा को जेजे को जेजे को बोमा को जेजे को मिछुआ एक नंबर ताकि ठंडा है मत एमती कौन हो हाय हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आमे अच्छु आज खुड़ी हर पाखरे अच्छु गुलू सेठी नाचुची मामुनी थेई थेई गीतर नाचुची बाबा टिके नाची देलो टिके तुम टिके नाचु न हो 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 एठी आस नाचियो उठ उठ मु नाच शिखिनी तमें नाच मु नाच शिखी ना भाई ना शिखिनी तमें नाच टिके नाच दे मामोनी थेई 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 मामोनी थेई 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 हाँ 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 गोलू बोलो तुम कौन खाओ तुम एपटू आस ना पुणी बोली पाल कहीं आस ये आस मो पाखक आस बस ये मो कोड़े बसुना बसना गुड़ पिंध ये मो कूड़े बस बस खाइदे कि गीत गाओ गोटे गीत गाओनी देखिए तू 12टा गोटे गीत गा गोटे गीत गाउना हाँ तुम गा गाओ ना गाओ ना खाली अनेक बस मामा मु तो मुझे पचारि तुम कहब What is your name? My name is Good. What is your father's name? Father. My. My father's name पिते कच्चा होते दे माछा नेबे तमे तो कौन कौन पुणी कहला पिटी को चाड़ी होउचंदी माछ माने को my father's name हेती हां तमे कोई सार तापर माछ आनते जेबे नन जीवेनी कह दियो तमे आमु देजा बोबा जिबा हां सबु जिबा तू कह दे सबते जाई के माछ धरिबा हां धरिबा तू कह दोनु Oh, what is your father's name? Father. My name is. My father's name is. Kana. Father माने कौन? Father माने. हाँ. Father माने? बाबा. हाँ. बाबा ना? कोडी जाइलो तमे? ने माछ धरिते. माछ धरिया जाइलो? हाँ. कौन कौन? जेजे भी जाइथिले माछ धरलो माछ पिटे को जाई नांती बड़ा छ ओहो बड्ड माछ पिटी को चढ़ी नांती से में कोई आछिले ओहो से बड्ड माछ सोई जंती बते हां से से पिटे को जाई नांती आ करो हे उठिले से पिटी को चढ़ी हेबे तापर जेजे आ गुल्लू जिबे माछ धरिया देने मामा आउ
ଜେଜେ ଆଉ ବୋମା ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ସମେତେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ ମାଛ ଧରତେ। ଜେନି ଆଉ ଚୁନି ଆଉ କୋକା ଯିବେ ସମେତେ ଯିବା ମାଛ ହେଇତେ। ସମସ୍ତେ ମାଛ ଧରତେ ଯିବା। ହଁ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ମାଛ ହେଇ ଆମ ଘର ଉପରେ କିଏ ମିଆଉ ଶୁଇଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଟେକା ପକେଇଲେ ସବୁ ଘୁରିଯିବ ଉଡେଇଯିବ। ବିଲେଇ ଶୋଇଛି ସେଠି, ତାକୁ ଗୁଲୁ ଟେକା ଖେଳିବ। ଟେକା କେଇଠି ଗଲା? ଟେକା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ମା ବା ଆଉ ଠାକୁରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦିବାରେ ଦେଖିବେ। ଗୁଲୁର ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ। କହୁଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଭୋକ ନାଇଲାଣି, ସେ ଖାଇବ, ଖାଇ ଦେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇବ। ସରି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁଲୁ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତା ଆଖିରୁ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବା ଟିକେ ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ। ତାପରେ କାନ୍ଦିକି ଯୋଉ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଥାଉ ସେଇଠି, ତମେ ଏଇଠିକି ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ସେଟା କାଢିକି ରଖିଦେଇଛି, ତମେ ଥାଉ ସେଇଠି, ତମେ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କାଢି ପକେଇଛି, ବଥା କଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କାଢି ପକେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛ? ଏଟା ଛୋଟ ଦାଦା। ହଁ ଏଟା ଛୋଟଟେ। ବଡ଼ ଦାଦା। ଏବେ ବି ତ ରଖିଦେବେ ନା। କଣ କିଲୋ? ଦେଖିବି ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବ? ହଉ ରୁହ। ଯାହା ସକାଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ତାପରଠୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ତା ସେଠି ତ ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ପୁଥିଘର ପାଖର ଦହି ପଖାଳ ହେଇଥିଲା, ଖାଇକି ତାପରେ ଆସିଲ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୁଲୁକୁ ବି ଥଣ୍ଡା, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ମାକୁ ଥଣ୍ଡା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା। ମୋତେ ମାମାକୁ ଜେଜେକୁ ଆଉ ବୋମାକୁ ଆଉ ଜେଜେକୁ। ମିଛୁଆ ଏକ ନମ୍ବର। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ନା କାରିକି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ହଉ ତମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ତମେ କହିଦିଅ। ଇପି ହଉ ବନେଇବା। ଆଉ ଗୁଲୁ ଏବେ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇବ। ଆଉ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।